Chini agini president Wngma Bijay Kumar Hrangkhal bo president post hoite INPT president post hoite resignation ida chini INPT mun bodloge TIPRA Motha khaye bini গঠনতন্ত্র এবং রেজিস্ট্রেশন ইয়ে কিন্তু চিন্তা লক্ষ্য থানাय রাজ্য বিধানসভাनि ঠিক আগে TIPRA Motha बिनि রেজিস্ট্রেশন তুই जों जे नुमाखैथ TIPRA Mothani एकटाने डिमान्ड सोल डिमान्ड ग्रेटर TIPRA land चिन TIPRA सानि थांनाय मगे जों आपनो सापर्ट खायो बे चिन बाला दा चिन दाबि दाबाथै राव दङ नोंनो बिनाखाय डिमान्ड आगिन थसामदाय रावटा INPT blayareng थांसाय रतम से फाइक्या INPT जमा कत नुगुइ मानाय हास्तेन लुक्रंनि बागै सामं तांनाय बसकांनि छालो हाइनो तुइनो बदन क्राक खायनो बागै फाइनाय नभेम्बर दालो स्नि हास्ते बेरेमनि पान्डा खाजिना थाङै दङ हनै साखा INPT नि GS शिवचरण देवरमा INPT no ketalke committee khajaknai te INPT president Bijay Kumar Hrangkhal Resignation Rwma ni te Jagdish Devrma INPT ni in charge handover khaimano srai ke saka kok thunai rongno जों दिनै no आगरतला प्रेस क्लाबो प्रेस मिट खाइमानि बिनि आसल उद्देश्यखौ उनखा जे जों फाइनाय नभेम्बर मासाव दिनै INPT नि 7th Triennial State Conference सप्तम त्रैवार्षिक राज्य सम्मेलन खाइनाय खाइनायनि जे खबर अब जों सारा त्रिपुराव दिनै INPT नि नेता कर्मी समर्थक যত नोंथांनि खबरनि बागै नोंनो निफ्राय आबो जों खबर दिनो प्रेस मिट निफ्राय आंनि हिमबा दिनै स्टेट कन्फारेन्स लास्ट टुंखा 2017 नि 28 एवं 29 एप्रिल खुमुलुंगमोन गे 3 বছর सिबिन बयस दाबो 6.5 বছर काजे आसाम खायो दिनै राज्य कमिटि पुनर्गठन खायनाय INPT न'आव दाबो नतन खाय कमिटि खायो दाल खाय जालांगासिनो खबरनि होननानै दिनै प्रेस मिट खायो क्लियार कक सानांगौ जे थांनाय जुलाइ मासनि 12 तारिख दिनै आगिनि प्रेसिडेन्ट Wngma Bijay Kumar Hrangkhal bo प्रेसिडेन्ट पोस्ट होite INPT प्रेसिडेन्ट पोस्ट होite रेजिग्नेशन लिखा दिनै चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी INPT नि एड्रेस खायो गाय तकायसा खबर होखा जे 1 सेप्टेम्बर दिनै जनरल सेक्रेटारि जगदीश देवबर्मा बो रेजिग्नेशन या ठीक माने चार्ज हैंडओवर करिकानो आं दाबो जनरल सेक्रेटारि इंचार्ज हिसाबै काम खायदों INPT by TIPRA Motha Chongbarini Swkang Major Wngma ni kok thumnai roi swngjagui Sakha srai ke chini INPT by TIPRA Motha ni je agreement mane thanjauna magai marja hona magai bujika ngai moni tam to mani main ko khai to mani ko have finally agreed to merge into one single party as TIPRA by retaining the registration and constitution of INPT. बुझिका INPT mun bodloge TIPRA Motha khaye bini गठनतंत्र एवं रेजिस्ट्रेशन ये কিন্তু চিন্তা লক্ষ্য থানাय राज्य विधानसभानि ठीक आगे TIPRA Motha बिनि रेजिस्ट्रेशन तुइ मते एग्रीमेंट नालेन बायदों थागा जे चिनि INPT पार्टी बा INPT तो रेजिस्ट्रेशन दङ बिनि गठनतंत्र दङ TIPRA Motha नि बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा बिनि गठनतंत्र आलादा बिनि राज्य कमिटिर जनो आलादा काजे जों आलादा खायजिनि आलादा दङ जों दागिनसिबो दङ आलादा न नदेबो थानचावनो जेता दङनि आबु मुलिया आइन माफि एवं थानचा खायनानि बिनि एप्रुवल इनेले साबबा इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया इलेक्शन कमिशन इडिया तब एप्रुवल इने प्रश्न करिखा जेहेतु बुंनो आलादा केना रेजिस्ट्रेशन दिरि गा आबन बागैनो जों दिनै प्रेस मिट खै नोंनि सामने आबो सत्य को मैक्सिमम बरफ माने 99 मान बरफ आबो से जे मते ताबो आलादा दं आबन बागैनो जों प्रेस मिट खै आबो अनेकेनो भुल होयो एक समय
INPT registered party হিসেবে স্টেট পার্টি হিসেবে পরবর্তী সময়ে যিনি রাজ্য বিধানসভা জিতু যিনি একটা ক্রাইটেরিয়া তো যে এই তবু বর্তমানে 8% অফ ভ্যালিড ভোট মাহাকায় ব স্বীকৃতি মানে রিকগনাইজ পার্টি হিসেবে এবং আরও ব বিনি রিজার্ভ সিম্বল ইলেকশন কন্টেস্টেন্ট INPT এক সময় জোড়া পাঠাতো লাইভ বুঝলি লাইভ এটাও মঠাব রিকগনাইজ লুকটা হ্যাঁ বলব তাকে আলাদা করছি আমি দি রিকগনাইজেশন আবো 2015 আরও মানে একটা বেসিক পক্ষ যিনি গঠনতন্ত্র যে একই সময়ও INPT যে মেম্বার ব অন্য রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি মেম্বার নিয়ে তবু বিজয় রাংখল ব TIPRA Motha একটা রিকগনাইজ স্টেট পার্টি বিনি প্রেসিডেন্ট বহাকে INPT গঠনতন্ত্র আবো এলাও নিয়ে কাজেই जों যখন রাজ্য সম্মেলন হয় না চিনি বিসিংন কেবল প্রেসিডেন্ট Chongbarini Repeat INPT Greater TIPRA Line Sabut Khayo Huni Sakha Beskana Sala Choba Kotor Khajaknai Tangbata Rwma Sakha Sipcharan Rwma দাবি দাওয়া কোনো টোটাল করে 2017 সালের যেটা দাবি দেওয়া তো মানে আবনতি চলে নাই বিশেষ করে এডিসিও অধিক ক্ষমতা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড সানাকলাইও নরকগুলো সাইমান ভিতর 2006 সাল তিনি একজন MLA রাজেশ্বর দেববর্মা ফ্লোর অন দি ফ্লোর অফ দ্য হাউস স্টেট অ্যাসেম্বলি ফ্লোর অফ একটা প্রাইভেট রেজলিউশন টুকা আবখায় অধিক ক্ষমতার নাম এডিসিও आ प्राइवेट रेजुलेशन आ समय नक साइमन आ समय तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट CPM CPI बरक एवं विरोधी दल जरा दंनाय कांग्रेस बर जतन आपन अनएनिमासली सपोर्ट खायै रेजुलेशन पास खाय एवं यूनियन गवर्नमेंट खानि अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट खानि आबो पाठक चिनि दाबि किन्तु सामनाय खाय तबो नरखना 125th amendment bill 2019 for empowerment of ADCs North East 10টা ADC তো আর 10টা ADC ও একই ধরনের ক্ষমতা নেন বড় আলো চেষ্টা করে তবু সেখানেও বড় টেরিটরিয়াল কাউন্সিল মোর পাওয়ারফুল দেন ADC INPT ADC এই দিবা আব্দুর আবুল বগিন চিনি ADC নো মোর পাওয়ার না বগে এম্পাওয়ারমেন্ট খানা বগে এই যে 125th amendment বনো जों सान আরো जों নাইও যে তিনি কিছু দাবি দেওয়া হবে যেমন ডাইরেক্ট ফান্ডিং গাইচিনি ফরেস্ট ল্যান্ড হা নিচিনি দাবি ADC এরিয়াটা গাই শিক্ষা ইউনিভার্সিটি লেভেল যারা কলেজ ইউনিভার্সিটি লেভেল যারা গাই ADC এরিয়াও স্টেট গভর্নমেন্টনি যত ডিপার্টমেন্ট দমনি ADC এরিয়াও ADC প্রশাসন পুরো ট্রান্সফার খাই দিতে এরও একটা পক সানা লাইও 2007 সাল আপনি CM অবুর দেববর্মা পরবর্তীকালে এগ্রিকালচার মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আপনার CM তো 9টা ডিপার্টমেন্ট এডিশনে হ্যান্ড ওভার খানে ডিক্লেয়ার খাই যায় কিন্তু লেফট ফ্রন্ট আমলা একটা ডিপার্টমেন্ট কোনো রিজেক্ট কারণ বিজেপি নাম কিছু রিজেক্ট কাজে সহজে ORD ব্লক সিভিল সাবডিভিশন সহ যতগুলি অফিস তখনই তিনি ADC মারে শেয়ার অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস ADC এরাও যত ন্যাচারাল রিসোর্স যেমন ONGC অন্যান্য খনিজ পদার্থ বুফাং তুফাং আপনি শেয়ার মাথুছেন ADC नि प्रशासन चालानो बगे डिसिप्लिन भावे आइन शृंखला लानो बगे पुलिस रिक्रुटमेंट खानि क्षमता तो अब चिन्ता गे ADC एरिया नि गाना गिनि जत चिन TIPRA पारा तो एरिया तो आमचे तो आपनोबो ADC खपना बुइसिने आ गता बिना गे लास्ट के त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आरो डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट राउंडर 7 त्रिपुरा 8টা डिस्ट्रिक्ट এবং ADC এরিয়া যত ডিস্ট্রিক্ট কবজা করতে গেছে কাজেও ডিস্ট্রিক্ট শব্দটা বাদ দিয়ে যে ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল গেয়াংখায় স্টেট লেভেলে চিনি বড়রা এক সময় ইন্ডিয়া মেজরিটি তখন রাজধানী আমল পরবর্তী সময় ফাতান বড় হয়েছে মাইনরিটি কিন্তু তিনি যে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা কমানোর বাকি নাই যে তিনি 50% সিট অ্যাসেম্বলি তিনি বুকুম বানাবাকে দন্ত TIPRA বাকি আর নাই তিনি তাবো তো বেকার সাংগঠনিক অবস্থা হ্যাঁ নগর বেকার ফাতার থাঙ্গো বেঙ্গালোর থাঙ্গো বোম্বে থাঙ্গো পুনা থাঙ্গো মাদ্রাস থাঙ্গো
কলকাতা থাকো গুয়াহাটি থাকো আমি খালি থাকো টু সাম এক্সটেন্ট যেগুলি রাজ্য সরকারের আন্ডার ভ্যাকেন্ট পোস্ট দো আবো চিনি বড় রঙের জন্য ব্যাকলগ তো ওই খাইতো এক সময় ধর সাইবান না যখন সরকার তো মানে কংগ্রেস বাই টিজেস আর সময় যত ব্যাকলগ তো মানে স্পেশাল ড্রাইভ পেয়ে যায় তারপরে আবো করি কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই C8 শিডিউল চবনাগরী কনস্টিটিউশন भारतनि कन्स्टिट्यूशन कारण आरो कई रांखौसे मानो तेबो रिसर्च खालामनो सुजुग दङ जोंनि लेंगुवेजनो डेभेलप खालामनायनि ओमफ्राय कक बरक इन रमान स्क्रिप्ट बी इंट्रोड्यूस इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इन त्रिपुरा इंक्लूडिंग CBSE ICS मतलब खाना तकला अमर पूरा एप्लीकेशन का त्रिपुरा सर रमान स्क्रिप्ट सिना तक मास लिया अनफॉर्चुनेटली बरगलकाय खाना का हेडमास्टर असुस्थ मीटिंग का কিন্তু त्रिपुरा सरकार साव जे सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए अथच आबि घटना करी आबोना ऑफिशियली आबो करेक्ट माखाय ते इनरलैंड परमिट त्रिपुरा से एरिया बसे एडीसी एरिया तबो तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोराम एवं वेरी रिसेंटली कয়েক মাস আগে মণিপুর উসালা অথচ তিনি জায়গাতে অনেক দিন হইতে দাবি খাইতো ইনজাসে বেশি দরকার তিনি এডিসি এরিয়া পর্যন্ত বড় হাবি ইন্ট্রোডিউস করেছিগা মানি লাইয়া আইন কানুন আবুন বগে ইনরলैंड परमिट নাই पांडव मानजाखा GS शिवचरण देवरमा चेयरमैन एडवाइजर कमिटी नि सत्यरंजन खिसा भूपेन देवरमा मेंबर ऑफ सेक्रेटरी जदुकिशोर देवरमा खबि कुबनी आदंग अकक्टुम पांडा खाइजाका आगुटा प्रेस क्लब